Ito pa sira, putol yung spring. Kaya in-overhaul, baka magtanong yung iba, bakit may in-overhaul, wala naman sira. Putol po yung kickstarter. Return spring pala. Yan. Luma man to, ito kapit natin. Kasi bago. Ito. Akala. Ayan, original, no? Maganda, maganda. Yan. Inihipan yan, para orasyon. Yan, ihipan nyo. Huwag kayong magagawa. Para mabuo. Yan, ito yung sira. Ayan, yung sira. Yan. Nasimbolin natin yan. 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 Tapos dito nakalagay sa kabiak. Simbolin natin sa kabiak. Panaging merienda rin. Panaging merienda rin. Dalawa yun, magkapatid yun eh. Magkapatid ba yun? Sa akin na lang kapatid. Yan, ito. Simbolin natin. Hindi lang patutunan to. Yung pala yung Hindi lang no. Stopper. stopper yan.